स्पष्ट करूँ कौन प्रकार कठिन शक्ति को गुरुत्व दिजाव नहीं कि क्या छड़ा ना बहुत घात प्रतिघात भितर आज मंडी एवं आज ये कवि सुजन प्रयास उद्घाटन होपर धान किना प्रक्रिया गुड़िक स्वाभाविक हम। कवि सूर्यनगर में शुभारंभ है मंडी विलंबर हेले कवि सूर्यनगर सेवा समवाय समिति पक्षर मंडी शुभारंभ हो कवि सूर्यनगर विधायक प्रताप चंद्र नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे मंडी उद्घाटन करथिबा बेले समवाय संपादक तत्वमसी परिड़ा सभापतित्व में अनुष्ठित सभारे समवाय सभापति मन्मथ परिड़ा जोगाण अधिकारी शिवराम मिश्र मंडल सभापति अशोक कुमार जेना सांसद प्रतिनिधि श्रीकांत महापात्र रामप्रसाद महारणा शिवप्रसाद पंडा विश्वजित महापात्र प्रमुख मंचासीन थिले। सभापति श्री परिड़ा चाषी को संबोधन करी अमल धान बिक्री करी किपरि उचित मूल्य पाइब सचेतन करथिले। रजती शीतर निर्मम अत्याचार को भृखे भंगा करी जे दिगंत विस्तारी पक्व धान पूर्ण विवाह अंकन करते थाए से सर्वदा कृषक नंगल जार विराट अस्त्र से नंगल द्वारा से राशि राशि पूर्ण विवाह अंकन करती आज से कृषक बहुत धान आदाय करुच्ची तार जो श्रद्धार आखिर लुह टे झरी पड़ुची से आज भारत वर्ष कृषि प्रधान देश कृषि और कृषकर विकास अनुरोध करी आम चाषी भाई भाई भौणी एवं मोर पैक्स सेक्रेटरी एवं समस्त सरकारी ऑफिसर एवं आमर विधायक सार समस्त अनुरोध करी जे धान गुड़िक चाषी मान सुचारू रूप उठी पार तार व्यवस्था गुड़िक तदारख करेंगे एवं जोटी जोटी आम असुविधा हम समस्त साहाय्य आवश्यक कामना करी एवं ए वर्ष जपरी धान गुड़िक सफल रूप से चाषी मान आदाय हो पार एवं चाषी भी तार उचित मूल्य पाइपर से सजग रखी। सेपरि मुख्य अतिथि विधायक निज वक्तव्य चाषी को शोषण मुक्त कर उचित मूल्य प्रदान करने चाषी असुविधा को दृष्टि देवा मत व्यक्त करते। अनुष्ठित सभा बहु चाषी जोगदे निज निजर असुविधा को विधायकों को अवगत कर जनापड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट जेएमजे न्यूज। आमे मंडी एइथिपाई उद्घाटन करूछु केवल नामक मात्र मंडी उद्घाटन करार पछर कारण है जो चषा भाई बहन मान पाखे सचेतनतार अभाव रही से अभाव को दूर करवा वास्तव में मंडी व्यवस्था कौन कौन अच्छी को उपाय आम देले आमर नष्ट हेनी आमर क्षति सहवा चषा भाई पड़ोनी से उद्देश्य लेकर आज मंडी उद्घाटन उत्सव रखा सरकार परिवर्तन है प्रत्येक कथार चषा पर मोर केमती हस खेल आखि आगे रखी प्रत्येक योजना को कार्यकारी कर योजना केमती तल स्तर चषा लाभवान हो पारे से कथा आउ गोटे कथा रहा कठिन शक्ति ए वर्ष आम स्पष्ट करूँ कौन प्रकार कठिन शक्ति को गुरुत्व दिजाव नहीं कि क्या छड़ा ना बिना कठिन शक्ति चषा पर धान उठो निश्चित चषा को न्याय पाई ये कथा को एमआई महोदय को पूर्व कार्यक्रम एवं सोसाइटी सेक्रेटरी अच्छा ये कथा को समस्त गुरुत्व देवा कहीं देखु गोटे चषा पुओ तार वर्ष सार परिश्रम झाड़ बुआ कष्ट से कष्ट को जे देखी से जानी केते कष्ट से धान को आदाय कर धान बस्तर जब आम आखि रहा 5 किलो आम काटिकी खाईदबा ये केवे भी न्याय संगत नुह ये कथा को सरकार दृढ़ता नहीं वर्ष जो भी धान बिक्री हम कठिन शक्ति को बिल्कुल सुजोग दिया धान अमल कर धान बिक्री कला पर्यंत केतबेले प्रकृति साधुच केतबेले मिलर साधुचे केतबेले ए मझे दलाल माने हैरान हरकत कर कथा आम गुरुत्व न नेबा ये जो पूर्व प्रक्रिया चलছে प्रक्रिया आग को निश्चित चालू रही आम जो न्याय देवा कथा कहूँ केवल कथा रही कम के समस्त अधिकारी एमआई महोदय सोसाइटी सेक्रेटरी महोदय एवं सोसाइटी सभापति महोदय को अनुरोध करुच्ची ये कथा को समस्त सुनिश्चित करूँ
ଚଷା ପୁଅର ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଆଜି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏକର ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଘର ହବ। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କବିସୁନଗରରେ ମଣ୍ଡି ଘର ହେଇସାରିଛି, ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଘର ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଜାଗା କମି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଯୋଉ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏକର ଜାଗାରେ ହବ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢେଇବା। ସରକାର ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମଣ୍ଡି ମଜବୁତ କେମିତି ହବ? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଣ୍ଡିକି ଧରି ଆସିବେ, ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ଆସିବେ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା କଥାଟା ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହଉ ବା ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ହଉ ବା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ହଉ ବା ସିଏସ୍ ହଉ, କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଥାଟା ସାମିଲ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚଷା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମିଲର ସହିତ ଚଷାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମିଲରକୁ କେବଳ ସରକାର ଏପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଧାନକୁ ନବ, ଚାଉଳ କରିକି ଦବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚଷା ଭାଇଟା ଯାଇକରି ମିଲର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି। ଏ କଥା ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ କହିବେନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ସିଧାସଳଖ ପଳେଇଗଲେ ଆମକୁ ନା ଅଖା ଗଣିବାକୁ ପଡେ ନା ଅଖା ରଖିବାକୁ ପଡେ ନା ଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ହଉଛି ନା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଚଷା ଭାଇମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ। କୌଣସି ମିଲର ଆପଣ ଜିଓଟେକ୍ କୌଣସି ମିଲର ଯାଇକରି ଚଷାଠୁ ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ମଣ୍ଡିକି ଆସିବ, ମଣ୍ଡି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହବ ଏବଂ ଧାନ ମିଲର ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଅଖା କଥା ପଡିଛି, ଅଖା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଅଖା ଦେଲେଣି ତ, ଅଖା ତ ମୋ ଆସିଲାନି ନାହିଁ। ମିଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରହିବ? ଆପଣ 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 ଟେକ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମିଲର? କିଏ କିଏ ଜରଣ ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଅଖା ମାଗନ୍ତୁ। ଅଖା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଅଖା ତ ଏଇଠି ଆସିନା ଟେକ୍ସକୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଚାରି ସେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ କଥା ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଖାଟା ମିଲରଟା ଅଖା କାହାଠୁ ନବ? ମିଲରଟା ଅଖା କାହାଠୁ ନବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚଷାଟା ଅଖା କାହାଠୁ ନବ? କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ କଥା କହୁଛୁ? ଟେକ୍ସର ପହଞ୍ଚିନି ନା। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଟେକ୍ସ ପହଞ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଚଷା ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ମଣ୍ଡିରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏ କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଗତ ବୈଠକରେ ବି ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, 30% ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟି କରିଛି କହୁନୁ, ଗୋଟେ ଅଧିକା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଉଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ହେଇଛି। ଏ କଥାକୁ ଏନ୍ସର ଆମର ଏନ୍ଆଇ କରିବା କଥା। ଏଠୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ଲକ ଘେରା ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ କିଏ? ଆ ପଛରେ କି ଦଲାଲ ମାନେ। ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତ କ୍ଷତି କୋଉଠି ହେଲା? ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷତି ହଉଥିଲା ନାହିଁ, 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ 10 କିଲୋ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଚଷା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ସମସ୍ତ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବି। କୌଣସି ମିଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁଚଟ କରି ପଇସା ଧାନ ନେବା ପାଇଁ। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶକ୍ତ ନ ହେବେ, ଏ କଥାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଚଷା ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିପାରିବା ଏବଂ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ଚଷା ପୁଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ବି ହେଇପାରିବ।